जमातरो आप ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी जिसका दावा है कि हमें सबसे ज्यादा वोट मिले, जी बिल्कुल, लेकिन अब जब भी आप तहरीक दे चलाते हैं तो फुस हो जाती है, इसकी क्या वजूहत? नहीं, आसान सा फुस नहीं होती। पूरी दुनिया में इसके चर्चे शुरू हो जाते हैं। इसकी वो कहते हैं कि एक तीली जो होती है ना, वो जब किसी ड्राई जगह पे फेंकी जाए तो वहाँ धमाका शुरू हो जाता है। यजमान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, वेलकम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी सर, अल्लाह का शुक्र है। हमारे साथ डॉक्टर फरीद राजा साहब हैं और ज़ेबा नाज साहब हैं और बेगम आबदा हुसैन साहब हैं। मैं आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। वेलकम टू द शो। जब माशाल्लाह आज सुबह वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बड़ी अच्छी खबर सुनाई कि पाकिस्तान में अब PAE उसका भी खसारा ख़त्म हो गया, हमें फ़ायदा हो गया। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। पहले उन्होंने बिजली की कीमतें कम की, अब तेल की कीमतें कम कर रहे हैं, बाकी कमोडिटी कम कर रहे हैं। तो आप माशाल्लाह क्योंकि हमारे बड़े अहम एंकर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, तो आप ये बता देंगे कि और कौन कौन से फ्रूट्स हमें हासिल हो रहे हैं? देखिए इस वक्त काफी चीजें बेहतर हो रही हैं, जैसे शरह सूद में कमी हो गई, जैसे आपकी GDP बढ़ रही है, जैसे आपकी महंगाई, तो नहीं मैं कहूँगा महंगाई बढ़ने की रफ्तार जो कि 38% पे थी तो 2 से 3% पर आ गई। तो ये सारी चीजें जो हैं, जिस तरह डॉलर की कीमत को इस पे काम है, जिस तरह पेट्रोल की कीमत को इस पे काम है, और जाने का भी कीमत कम होंगी। मैं आपको एक और दिलचस्प और अच्छी खबर सुनाता हूँ। जैसे आप PIA के मुनाफे की बात कर रहे हैं, इसी तरह पाकिस्तान रेलवेज भी जो है वो भी आप अगर उसमें से सिर्फ पेंशन का बोझ निकाल दें, क्योंकि जब हम ऑपरेशनल बात करते हैं अखराजात की, तो ऑपरेशनल अखराजात में पाकिस्तान रेलवेज इस वक्त प्रॉफिट में आ चुका है। उसको जो लॉस ये तो बड़ी जबरदस्त बात है नजीमुल साहब। जी, उसको जो लॉस में लेके जाती है बात, वो पेंशन की है, और पेंशन का बोझ जो है वो इतने अरब रुपए का है कि उसकी वजह से वो उसको वफाकी हुकूमत से ग्रांट की या सब्सिडी की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन अगर आप मौजूदा जो ट्रेनें चल रही हैं और जो उनके ऊपर बिजनेस हो रहा है, ये जिस तरह हमारा फ्रेट का काम बाकी चल रहा है, उसमें पाकिस्तान रेलवेज अपने ऑपरेशनल वो भी प्रॉफिट में है। तो अब सिर्फ मसला पेंशन का है और रेलवेज बड़े तवील अरसे से मुतालबा कर रहा है कि पेंशन को अलग कर दिया जाए। खैर बहरहाल ये तो अलग चीजें हैं। तमाम चीजें जो हैं पॉजिटिव और मुस्बत सिमत में चल रही हैं। बस दुआ कीजिए कि जो हमें इस वक्त दहशतगर्दी का सामना है, और जिस तरह हमारा बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा में खासतौर पे हमारे वो इजला जो कि अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं, वहां पर बदअमनी है। अब ये देखिए, फर्क महसूस कीजिएगा कि अगर हम खैबर पख्तूनख्वा को भी देखें तो वहां पर कुर्म को देखें, आप वहां पर वजीरिस्तान को देखें, वहां पर वो तमाम इजला देखें जिनकी सरहदें बलूचिस्तान अफगानिस्तान के साथ मिलती हैं, या आप अपनी हजारा बेल्ट से आ जाए। मैं हवेलियां की बात करूंगा, एबटाबाद की करूंगा, हरीपुर की करूंगा, बल्कि उससे आगे चलते हुए आप हमारे जो सियाती मकामात हैं, कागान, नारान, तो कोहिस्तान की तरफ चले जाए, तमाम अमन व अमान है। तो बलूचिस्तान के भी उन्हीं इस्लामी मसला जो अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं, तो पाकिस्तान की फौज और निजाम साहब, आप ये बताइए, ये जो कल से कॉन्फ्रेंस जारी है कि पाकिस्तान में छुपे हुए खजाने ढूंढ रहे हैं, उसमें वज़राए आला को भी बुलाया गया, लेकिन उसमें अली में गंडापुर को नहीं बुलाया गया, हालांकि उनका सूबा भी माला माल है मिनरल से दीगर, और सिंध का भी। तो ये क्या तजाद रखते हैं कि हर जगह पे कुछ वज़राए आला को बुलाया जाता है, कुछ को नहीं बुलाया? इस बारे में कौम को बताएंगे जरा, ये असल वजूहत क्या होती हैं? बुलाया गया और वो नहीं आए तो बिल्कुल मुख्तलिफ इशू है। अच्छा। और अगर उनको बुलाया ही नहीं गया तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ इशू है। देखिए, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त जिस किस्म की सियासत कर रहे हैं और जिस किस्म के मामलात वफाक के साथ टकराव की पॉलिसी पर चल रहे हैं, उसमें रेजोल्यूशंस तो बहुत सारी हैं। जैसे कि अभी गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानों को बाहर निकालने के हवाले से जब वो ये कहते हैं कि मेरी पुलिस किसी को बाहर नहीं निकालेगी, तो जाहिर है फिर आप खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से आपस में जो दूरी है वो तो बीच में होगी। मैं समझता हूँ कि कुछ मामलात ऐसे हैं जिन पर हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। कुछ कौमी मामलात हैं, सिक्योरिटी के मामलात हैं, दहशतगर्दी का मामला है,
ان تمام میں احسان صاحب ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے. وہاں پر ہم کو ملکی مفاد دیکھنا چاہیے. سیاست کرنے کے لیے بہت سارے ایشوز موجود ہیں. کل بھی پاکستان تحریک انصاف نے ایک پاور شو کیا, اپنے کارکنوں کو بلایا اور پولیٹکس کی عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے. لیکن کچھ چیزیں تو ایسی ہیں نا, کشمیر کا مسئلہ ہے, ہمارا ایٹمی پروگرام ہے, ہماری خارجہ پالیسی ہے, ہمارے نیشنل سیکورٹی کے ایشوز ہیں, ہمیں اس پر سیاست نہیں کرنی چاہیے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اسی پر ہی سیاست کر رہے ہیں, تو اس پر تو کمپرومائز نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان پر آپس میں مل بیٹھنا چاہیے چیزوں پر, اور ایک ایسی پالیسی بنانی چاہیے جس کا فائدہ خیبر پختونخوا کو بھی پہنچے, جس کا فائدہ اور ان دا اینڈ پورے پاکستان کو بھی پہنچے. نہیں جمیل صاحب, یہ آپ کی بہت ہی اچھی قابل تحسین بات ہے. میں یہ گزارش کرتا ہوں, کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس وقت حکومت کو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم ایک عالمی کانفرنس کرا رہے ہیں اسلام آباد میں, جیسے کہ اب بیلاروس کو اس وقت پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے پاکستان میں. اب جیسے کہ اب یہ ملاقات کوئی ایسی بات نہیں تھی, اگر کرا دیتے تو اس میں مذائقہ بھی کوئی نہیں تھا, کہ کوئی چیزیں آتی ہیں حکومت ان کو دور رس نگاہ سے دیکھتی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ حکومت, احسان صاحب میں اس پہ کمنٹ بہت ہی محتاط ہو کے کمنٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض دوست اور بعض سورسز کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو دعوت دی گئی تھی مگر وہ تشریف نہیں ہے. ان کو دعوت موجود تھی, اسی طرح دعوت موجود تھی جس طرح ان کو قومی سلامتی کمیٹی جاتی ہے, جس طرح وہ اس سے پہلے بھی مختلف ایشوز کے اوپر باقاعدہ طور پر انوائٹ کیے جاتے ہیں, ان کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی جاتی ہے پوری طرح. تو اطلاعات یہ ہیں کہ ان کو دعوت دی گئی تھی, لیکن چونکہ میں اس پہ 100% نہیں صاحب, مجھے ابھی بتائیے یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے, جاری ہے کانفرنس, اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور اس میں کیا طریقہ انصاف کو اس میں روٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ دیکھیے وہ تو آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی جو بھی پالیسی ہے وہ آپ کو ان کے سوشل میڈیا ٹرول سے اور ایکٹیویٹس جو ہیں ان سے پتہ چل جاتی ہے. کنفیوژن تو پیدا کی جا رہی ہے, ابہام تو پیدا کیا جا رہا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب خیبر پختونخوا کے وسائل کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو کیا خیبر پختونخوا کے وسائل پاکستان کے وسائل نہیں ہیں؟ بالکل پاکستان کے وسائل ہیں. سے جو کچھ اور خیبر پختونخوا سے جو معدنیات نکلیں گی, کیا اس میں خیبر پختونخوا کے عوام کو فائدہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں اب آگے بڑھ گئی ہیں. یہ ماضی کے مقابلے میں ایک بالکل نیا اور مختلف پاکستان ہے اس وقت. آپ جس سمگلنگ پر جس طرح قابو پایا جا رہا ہے, جس طرح اکانومی کو بہتر کیا جا رہا ہے, جس طرح گرین پاکستان انیشیٹو لایا جا رہا ہے, جس طرح ہماری سٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے, جس طرح پاکستان کی حکومت اس وقت باہر کے ملکوں سے سرمایہ کاری لانے کی کوشش کر رہی ہے, جس طرح یہاں پر شرح سود کو کم کیا جا رہا ہے, جس طرح بجلی کی قیمتوں کو کم کیا جا رہا ہے, تو اب انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے تمام وسائل کو استعمال کیا جائے گا.